بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی سونیو، فعل امر غائب معلوم و متکلم معلوم بغیر نون کے با نون کی گردان آپ نے پڑھ لی ہے۔ جو کل معلوم پڑھا ہے نا وہ آج مجہول پڑھنا ہے، جو کل وہی آج مجہول پڑھنا ہے۔ بات سمجھی ہے؟ اے شاباش سے صرف کبیر فعل امر غائب و متکلم نال جوڑ دیو مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں الضرب زدن او سی لے یضرب تے اے وے لے یضرب۔ او جڑا یضرب وہ مضارع مجہول ہے، اون دے اوتے داخل نے شیاں گل مضارع دی یضرب تے یضرب دی گردان پک جائے نا، سارا ٹبر بالکل سوکھا ہے۔ تو چلو گردان کو نہیں پکی مضارع دی۔ لے یضرب لے یضربا لے یضربو لے تضرب لے تضربا لے یضربنا لے اضرب لے نضرب۔ او جڑی لام والی گردان پڑھی جے، لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا تے آخری دو سیگے لم اضرب لم نضرب پڑھے نے کہ نہیں؟ اوتھے لمزر لے لاؤ تے اے 6 سیگے 8 سیگے بن گئے، نہیں گل ہے جی۔ لے یضرب چاہیے کہ مارا پیچھے سی، لے یضرب چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد، چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد۔ سمجھ آئیے؟ چاہیے کہ شاں وچ امر غائب مجہول چاکھو تے دوام دو وچ امر متکلم مجہول چاکھو تے آکھ ساری صرف کبیر فعل امر غائب و متکلم مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں ظرف و زدن لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لیضرب لنضرب شاباش۔ لیضرب پر وزن لیفعل چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحد مذکر غائب فعل امر غائب مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں ظرف و زدن لیضربا پر وزن لیفعل چاہیے کہ مارے جائیں وہ دو مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل امر غائب مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں ظرف و زدن لیضربو پر وزن لیفعلوا چاہیے کہ مارے جائیں وہ سب مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ جمع مذکر غائب فعل امر غائب مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب تو ذرا پر وزن لے تو فعال چاہیے کہ ماری جائے وہ ایک عورت زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحد مؤنث غائب فعل امر غائب مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعل چوں ضرب و زدن لے تو ذرا پر وزن لے تو فعالا چاہیے کہ ماری جائیں وہ دو عورتیں زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل امر غائب مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعل چوں ضرب و زدن لیضربنا پر وزن لیفعلنا لیضربنا پر وزن لیفعلنا چاہیے زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ جمع مؤنث غائب فعل امر غائب مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعل چوں ضرب و زدن لیضرب پر وزن لیفعل چاہیے کہ مارا جاؤں میں ایک مرد یا ایک عورت زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحد متکلم فعل امر غائب مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعل چوں ضرب و زدن لنضرب پر وزن لنفعل چاہیے کہ مارے جائیں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ جمع متکلم فعل امر جمع نہیں آخنا یار، صیغہ متکلم مال غائب فعل امر متکلم مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعل چوں ضرب و زدن صرف کبیر فعل امر غائب و متکلم مجہول مؤکد بانون تاکید سکیلا۔ سمجھی گل اے تے ہن 6 سیگے سکیلا ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل چوں الضرب و زدن لے یذرا بنا لے یذرا بان لے یذرا بنا لے تذرا بنا لے تذرا بان لے یذربنا 6 غیب دے ہو گئے، لے عذرا بنا لے نذرا بنا صرف اینی گل ہے، لے یذرا بنا بر وزنے لے یفعلنا ضرور ضرور چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد۔ پھر دوجی گردان آنی ہے موقد بانون تاکید خفیفہ، ان دے وچ لے یذرا بن لے یذرا بن لے تذرا بن لے عذرا بن لے نذرا بن معنی صرف فرق ہے، ایک باری چاہیے کہ ضرور مارا جائے وہ ایک مرد۔ لے سناؤ شباد دیتے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کبیر
सकीला मुज़क्कर गायब फेल अमर गायब मजहूल मुवक्कत बानून तकीद सकीला सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न लियुज़रबुन्ना पर वज़न लियुफ़अलुन्ना चाहिए कि ज़रूर मारे जाएं मुसम्मर ज़मान हाल या इस्तिक़बाल में सीगा जमा मुज़क्कर गायब फेल अमर गायब मजहूल मुवक्कत बानून तकीद सकीला सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न लितुज़रबन्ना पर वज़न लितुफ़अलन्ना चाहिए कि ज़रूर मारी जाए वो एक औरत ज़माना हाल या इस्तिक़बाल में सीगा वाहिद मुअन्नस गायब फेल अमर गायब मजहूल मुवक्कत बानून तकीद सकीला सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न सरफ कबीर फेल अमर गायब व मुतकल्लिम मजहूल मुवक्कत बानून तकीद खफीफा सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न लियुज़रबन लियुज़रबुन लितुज़रबन लियुज़रबन लिनुज़रबन लियुज़रबन पर वज़न लियुफ़अलन चाहिए कि ज़रूर मारा जाए वो एक मर्द ज़माना हाल या इस्तिक़बाल में से वाहिद मुज़क्कर गायब फेल अमर गायब मजहूल मुवक्कत बानून तकीद खफीफा सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न लियुज़रबुन पर वज़न लियुफ़अलुन चाहिए कि ज़रूर मारे जाएं वो सब मर्द ज़माना हाल या इस्तिक़बाल में सीगा जमा मुज़क्कर गायब फेल अमर गायब मजहूल मुवक्कत बानून तकीद खफीफा सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न लितुज़रबन पर वज़न लितुफ़अलन चाहिए कि ज़रूर मारी जाए वो एक औरत ज़माना हाल या इस्तिक़बाल में सीगा वाहिद मुअन्नस गायब फेल अमर गायब मजहूल मुवक्कत बानून तकीद खफीफा सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न गर्दान इकट्ठी कर सारी पिछली गैब भी ते नाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सरफ कबीर ਇਹ 6 ਸੀਗੇ ਗਾਇਬ ਦੇ ਤੱਕੋ 6 ਮੁਤਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ 2 ਨਾ 6 ਮੁਖਾਤਬ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮੁਤਕਲਮ ਦੇ सरफ कबीर फेल अमर मजहूल सुलासी ਫੇਲ ਅਮਰ ਠੀਕ ਹੈ सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न लियुज़रब लियुज़रबा लियुज़रबू लितुज़रबा लियुज़रबना ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 6 ਸੀਗੇ ਮੁਖਾਤਬ ਦੇ ਪੜੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ लितुज़रब लितुज़रबा लितुज़रबू लितुज़रबी लितुज़रबा लितुज़रबना लियुज़रब लिनुज़रब ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਰਦਾਨ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਦਾਨਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਗਰਦਾਨ ਸੁਣਾਣੀ ਬਾਬਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨੂਨ ਸਕੀਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਨੂਨ ਸਕੀਲਾ ਗੁਣ ਲਾਇਆ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲਿਖੋ ਜ਼ਰਾ ਬੰਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ लियुज़रबन सरफ कबीर फेल अमर मालूम फेल अमर मजहूल फेल अमर मजहूल मुवक्कत बानून तकीद सकीला सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न शाबा लियुज़रबन्ना लियुज़रबान लियुज़रबुन्ना लितुज़रबन्ना लितुज़रबान लियुज़रबनान लितुज़रबन्ना लितुज़रबान लितुज़रबुन्ना लितुज़रबिन्ना लितुज़रबान लितुज़रबनान लियुज़रबन्ना लिनुज़रबन्ना ਹੁਣ ਖਫੀਫੇ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ सरफ कबीर फेल अमर गायब फेल अमर मजहूल मुवक्कत बानून ताकीद खफीफा सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़आल या फिर जुम्मा ज़र्फ़ वज़न ले युजरा बन लियुज़रबन ले युजरा बुन लियुज़रबुन तुजरा बन लितुज़रबन इधर आ जा ले तुजरा बन लितुज़रबन ले तुजरा बुन लितुज़रबिन बिन ले उजरा बन लितुज़रबन लिनुज़रब ਇਹ ਸੀਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਦਾਨਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ 20 ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੜੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੋਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਰਦਾਨ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੂਸਰੀ ਗਰਦਾਨ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਬਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਗਾ ਨਾ ਚਾਉਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼